मेरा नाम समीर है, मैं कराची में रहता हूँ। मेरा एक पुराना दोस्त यासिर है जो इस्लामाबाद के करीब एक गांव में रहता था। यासिर के वालिद मेरे मामू के बचपन के दोस्त थे। इसी रिश्ते से जब भी मैं नानी के गांव जाता तो ज्यादा वक्त यासिर के साथ गुजरता। हम दोनों की दोस्ती ऐसी पुख्ता हुई कि मैंने सोच लिया था कि अब अगर कभी इस्लामाबाद जाऊंगा तो सिर्फ यासिर से मिलने के लिए। वक्त गुजरता गया, मैंने तालीम मुकम्मल की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुलाजमत इख्तियार की। मुलाजमत की मसरूफियात, घर की जिम्मेदारियां और वक्त की कमी ने मुझे इस कदर घेरा कि 10 साल बीत गए और ना कभी इस्लामाबाद जाना मुमकिन हुआ, ना ही यासिर से राब्ता हो सका। एक दिन दफ्तर से मील आई कि 2 दिन बाद हमें 1 माह की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। घर से 1 महीने के लिए दूरी का गम तो था, मगर यासिर और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने की खुशी भी दिल में जाग उठी। ट्रेनिंग के दिन करीब आए तो मैंने रवानगी से कबल मामू को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि वो अब गांव छोड़कर इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुके हैं, लिहाजा सीधा वहीं आ जाऊं। दिल थोड़ा मायूस हुआ क्योंकि मैं तो यासिर से रोज़ाना गांव में मिलने का सोच रहा था। बहरहाल जो होना होता है वो हो जाता है। मैंने मामू को सलाम किया और रवाना हो गया। इस्लामाबाद पहुंचकर मामू मुझे लेने बस स्टैंड आ गए। उनके साथ घर पहुंचा तो मामी से मुलाकात हुई, आराम किया और नहा धोकर कमरे में चला गया। शाम के वक्त जब हम सब इकट्ठे बैठे थे तो मामू ने बताया कि उनकी अहलिया नाजिया निहायत खुश अखलाक और बावकार खातून है। उनका अंदाज गुफ्तगू और रख रखाव देखकर मुझे बेहद इज्जत महसूस हुई। एक लम्हे को मैंने खुद को मलामत की कि दिल में ऐसा ख्याल क्यों आया। फिर खुद को संभाला और मामलात मामूल पर आ गए। अगले दिन ट्रेनिंग का पहला दिन था, काफी बोर गुजरा। शाम को घर लूटा तो मामी ने गिले लगाकर कहा, बेटा यासिर का जिक्र तो किया ही नहीं, तुम तो इसी के लिए आए थे। मैं हैरान हुआ, कहा कि मैं इतवार को गांव जाकर यासिर से मिलने का सोच रहा था। मामी ने बताया कि यासिर अब गांव में नहीं बल्कि पड़ोस के घर में रहता है। वालिद के इंतकाल के बाद इसने गांव छोड़ दिया, शहर की एक तालीम याफ्ता लड़की से शादी की और मामू ने इसी के करीब एक घर किराए पर ले दिया ताकि दोनों खानदानों का मेल मिलाप रहे। मैं फौरन यासिर के घर गया, दरवाज़ा बंद था। कुछ देर बाद एक नौजवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो बज़ाहिर यासिर की बीवी शगुफ्ता थी। अंदाज और गुफ्तार से अंदाज़ा हुआ कि वो तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़िब है। मैंने अपना तारुफ दिया तो वो खुश हो गई और अंदर आने को कहा। हमारी गुफ्तगू में यासिर का जिक्र बार बार आया। वो मेरी आमद पर खुश दिखाई दी, मगर चेहरे पर उदासी की झलक भी थी। मैंने नरमी से पूछा कि कोई परेशानी है। इसने कहा कि यासिर बहुत अच्छे हैं, मगर बाज़ औक़ात वो बातचीत में जज्बात का इजहार नहीं कर पाते और वो तन्हाई महसूस करती है। मैंने कहा कि मैं यासिर से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें वक्त दे। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम्हें देखकर पुराने दिन याद आ गए। हमने कुछ देर बातें की, खाना खाया और मैं मामू के घर वापस आ गया। रात को मामी ने पुराने एल्बम निकाले, हम सब ने बचपन की तस्वीरें देखें, खूब कहे लगे। कुछ देर बाद यासिर और मामू घर वापस आ गए। यासिर से मिलकर दिल खुश हो गया। अगले दिन मामू को कराची जाना पड़ा, कुछ ज़मीनी तनाज़ों पर पंचायत में शिरकत करनी थी। यासिर और शगुफ्ता भी उनके साथ रवाना हुए, क्योंकि शगुफ्ता को भी अपने वालिदैन से मिलना था। घर पर मैं और मामी रह गए। इतवार का दिन था और पीर को मुझे ऑनलाइन मीटिंग करनी थी। मामी ने पूछा कि इतवार का दिन कैसे गुजारोगे, तो मैंने कहा कि काम तो है नहीं, सोच रहा हूँ कुछ पढ़ाई कर लूँ। मामी मुस्कुराएं और कहने लगें कि चुल्लू कोई हुनर सीख लो, खाली बैठने से बेहतर है कुछ काम किया जाए। मैंने इस दिन को एक मौका समझा। मैंने खुद से अहद किया कि मैं दोबारा अपनी पुरानी दोस्तियों को बिखरने नहीं दूंगा। अगले दिन यासिर वापस आया, हमने लंबी गुफ्तगू की। मैंने शगुफ्ता के तासुरात इससे शेयर किए, नरमी से समझाया कि वक्त देना बहुत ज़रूरी है। यासिर ने वदा किया कि वो खुद को बदलेगा। दिन गुजरते गए और मैंने देखा कि शगुफ्ता के चेहरे पर खुशी वापस आ गई है। मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। वापसी से एक दिन पहले मामू, मामी, यासिर और शगुफ्ता ने मेरे लिए एक अलविदाई खाने का एहतमाम किया। सब ने मोहब्बत भरी दुआओं के साथ मुझे रुखसत किया। जाते वक्त शगुफ्ता ने कहा कि अगर तुम ना आते तो शायद मेरी जिंदगी में ये खुशी वापस ना आती। मैंने मुस्करा कर कहा, बस दिल से दुआ करो कि दोस्ती हमेशा सलामत रहे। ये कहानी न सिर्फ एक पुरानी दोस्ती की अहमियत को बयान करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि रिश्ते अगर वक्त और तवज्जो पाएं तो उनमें नई जान डाली जा सकती है। कभी कभी एक छोटा सा कदम, एक नर्म सा जुमला किसी की जिंदगी बदल देता है। ट्रेनिंग के आखिरी दिन मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी।
ایک طرف کراچی واپسی کی خوشی تھی کہ اپنے شہر اپنے گھر لوٹ رہا ہوں، دوسری طرف دل اداس تھا کہ یہاں جو رشتے جو لمحے بنے وہ اب روز کا حصہ نہیں رہیں گے۔ یاسر اور شگفتہ کی زندگی میں جو مثبت تبدیلی آئی اس کا میں حصہ تھا اور یہ احساس میرے لیے باعث فخر تھا۔ واپسی سے ایک دن قبل میں یاسر کے گھر گیا، شگفتہ دروازے پر ہی ملی، چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں چمک۔ اس نے کہا کہ یاسر اب پہلے سے بہت مختلف ہے، باتیں کرتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ایک رشتہ جو بکھر رہا تھا اسے جوڑنے کا ذریعہ بنا۔ ہم سب نے رات کا کھانا اکٹھے کھایا۔ ماموں نے کہا کہ تم نے اس ایک مہینے میں ہمارے گھر میں جو رونق بخشی وہ برسوں یاد رہے گی۔ مامی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا تم صرف بھانجا نہیں بیٹے جیسے ہو۔ یاسر نے مسکرا کر کہا، اور بھائی بھی۔ ہم سب ہنس پڑے۔ رات گئے، میں نے اپنا سامان باندھا۔ سونے سے پہلے شگفتہ نے ایک چھوٹا سا لفافہ لا کر مجھے دیا۔ اس میں ایک خط تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ انسان کی زندگی میں بعض لوگ ایسے آتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے خوشیاں بانٹتے ہیں، اور تم ایسے ہی ہو۔ اگر تم نہ آتے تو شاید ہم کبھی نہ سمجھ پاتے کہ رشتوں کو وقت دینا کیوں ضروری ہے۔ میں نے خط پڑھ کر آنکھیں بند کیں اور دعا کی کہ اللہ سب کے رشتوں میں ایسی ہی محبت اور سمجھ بوجھ قائم رکھے۔ اگلی صبح جب میں روانہ ہونے لگا تو سب مجھے بس اسٹینڈ چھوڑنے آئے۔ یاسر نے مجھے گلے لگایا اور کہا، اب کی بار اتنا انتظار نہیں کرنے دوں گا، میں خود کراچی آؤں گا۔ مامی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، خط لکھتے رہنا، فون تو ویسے بھی اب پرانا ہو چکا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مامی خط لکھوں گا مگر جدید طرز کا ای میل۔ سب ہنس پڑے۔ بس چلی تو میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، ماموں، مامی، یاسر اور شگفتہ سب ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی زندگی کی مصروفیات کو دوستی اور رشتوں کے بیچ نہیں آنے دوں گا۔ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے وقت نکالے جو اس سے خلوص رکھتے ہیں، کیونکہ وقت سب کچھ ہے، اور یہی وقت اگر کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ لمحے یادگار بن جاتے ہیں۔ کراچی واپس آ کر میں نے پھر وہی مصروف زندگی شروع کر دی، لیکن ایک فرق تھا۔ دل میں سکون تھا اور ذہن میں ایک احساس تھا کہ اگر ہم چاہیں تو زندگی کے الجھتے دھاگوں کو سلجھا سکتے ہیں، صرف خلوص اور نرمی سے۔ اب جب بھی وقت ملتا یاسر سے فون پر بات ہوتی، شگفتہ کبھی کبھار سلام کہتی اور مامی دعائیں دیتی۔ ایک دن یاسر نے بتایا کہ وہ اور شگفتہ اپنے پہلے بچے کے منتظر ہے۔ میں سن کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اللہ نے ان کی زندگی کو مزید خوشیوں سے بھر دیا۔ میں نے فوراً ماموں کو فون کیا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ اسلام آباد آؤں گا، مگر اس بار مہمان بن کر نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح نئی خوشیوں میں شامل ہونے۔ زندگی کا پہیہ یوں ہی چلتا ہے، مگر جو رشتے دل سے جڑ جائیں وہ وقت اور فاصلوں سے نہیں ٹوٹتے۔ میں نے اس سفر میں یہی سیکھا کہ اگر ہم کسی کے لیے اخلاص سے کچھ کریں تو وہ ضرور دل کو چھو جاتا ہے، اور وہی چھو جانے والا لمحہ اصل کہانی بن جاتا ہے۔